Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sesami mulja sataja para rabu, para hadirin, langkong-langkong sataja para kiai, para alim ulama, na khususan bidzikr Abu Yas Ali Kararsin Haji hafizahullah wa ra'ah. Sadak sataja na abtina amul jaki torta'zimi. Sepertama ngiring mujiban asyukur da ajunan Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan iman saya tetepaki bi Allah ya dalam ateh betan kalau panjenengan semoga terus ejaga sareng Gusti Allah sampai dapat dak waktu kubar da ajunan Gusti Allah ya dalam keadaan iman dan Islam kaadin tu ampun sampurna ya dalam keadaan aba ridha da Gusti Allah ban ikridhaan bi Gusti Allah saytah abak la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para rabu saya pada muljah. Batan kau laban panjenengan wajib menyadari nikmat rajah atas badanah batan kau laban panjenengan ebatati ummadah ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kabulan Gusti Allah saetati umat ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ka dinto lakar lakeng ipele bi ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk teti pangikudah ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meda dari ka dinto ngireng kula ban panjenengan cak sampai mengubah nikmat ka dinto cak sampai keluar dari jalan atornah ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takok panapa? Takok pagi ya hari kiamat abe searasah sebagai ummadah ternyata yakoh sebagai ummadah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ketetian Isra Mi'raj aropa aki penghargaan dari ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala da makhluk sepaling ekale burih eki kadento ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketetian Isra Mi'raj kadento sekaligus menjadi penghibur da ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Isra Mi'raj kadento terjadi Isa ampunah dua pendukungah Gusti Kanjeng Nabi, dua pembelanah ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam seteh epon tut bi ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pasera beliau sepertama kika adito Siti Khadijah searopa akhirajih dari ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nomor dua yang kika adito Majdi Intibi yang kika adito Abu Talib. Dua pembela kak dintoh semati-matian membela ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika orang-orang kafir Mekah kak dintoh datang ke Abu Talib untuk matabar ada Abu Talib. Panapa saya patabar akibi orang-orang Mekah Nabi Muhammad eporob. Nabi Muhammad eporob.
Hati orang kafir Mekah datang ke Abu Talib nyambi orang nak kanak genteng. Menjanting orang Mekah Abu Talib mon lakar tocuun na baan abela Muhammad keng polan baan adasar polan Muhammad orang genteng arya baderopo-ropo. Tapi mon lakar labaan Abu Talib terus jadi ratoh tina kor Muhammad dia beki baan bingko yang ka ada tirato ota babaan terus jadi orang soki tina kor Muhammad dia beki baan bingko ebetati orang soki. Akhirnya Abu Talib engkau bibaan kapi surah masal aki panakan untuk ipaten sedangkan baan nanti bi minta rabatin kangko dari makala ben jangan Abu Talib. Alhasil akhirnya orang kafir Mekah kak dinto berkali-kali berusaha untuk ngerayu Abu Talib supaya masraki Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kenapa? Untuk epate. Sampai akhirnya suatu ketika orang kafir Mekah datang boleh ke Abu Talib. Jangan orang kafir Mekah Abu Talib paling tidak kabela ke Muhammad. Cak lenya letang pangiran, cak adeng gedeng kitang akal, cak aper kaper kitang bengesepo. Kapak lang ngacak lah dakwah ngacak Islam lah panjang. Sepenting dia tang permintaan Abu Talib kabela ke Muhammad. Seroja kenapa? Seroja ngaper aki bengesepon, seroja lenya leh pangiran seroja adeng gedeng akal lah orang-orang kafir Mekah. Akhirnya Abu Talib ada mungkin bisa terima bi Muhammad bingko epataber sekali. Alhasil akhirnya Pak epataber bi Abu Talib ke ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di waktu kaadin toh Abu Talib matur ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Muhammad, ari kau mabaan datang ke sengkok minta kabaan Muhammad supaya jabaan ni tak lenyalih arcah-arcan mereka pasambaan naruah. Supaya jabaan tak perngapiraki bengasaponah mereka selamate. Supaya jabaan tak adeng gendengaki akala mereka. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi kaadin to anilai Abu Talib molen kendur. Anilai Abu Talib molen kendur. Seakan-akan Abu Talib kaadin to sikap lampon tak lagi semangat untuk abela ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi ontur dari Abu Talib sambil mular. Mular Abu Talib Sayyidina Kanjeng Nabi karena kecewa ke Abu Talib. Sangka Abu Talib keng polan ampun molen kendur, molen tak bengal abela Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir Gusti Kanjeng Nabi, ya ammi, tabun Abu Talib. Law wada'u asy-syamsa ala yamini wal qamara ala yasari. Ala an atruka hadzal amr falan atrukah hatta yaqdiyallahu baini wa bainahum au kama qala. Tabun Kanjeng Nabi, paman, male sampean oning ki. Cak saking orang-orang kafir Mekah ka dinto masra abri areh sabai kanan kula. Abri bulan ni sampai kacar kula. Supaya kula tinggal memperjuangkan agama Allah, bi kula tak kira tinggal paman. Sampai Allah Taala mutus ima kula menang atau kula mati. Mari pani ka Kanjeng Nabi ontur sambil mular Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ningalen Abu Talib, faham Abu Talib bahwa Kanjeng Nabi kecewa. Akhirnya Abu Talib panggil boleh Muhammad. Tuli. Iya tak rapah. Tak rapah pacan baan. Apa can baan? Engkau tetap abela selama engkau ki odi. Apa can baan lah satia. La perjuangaki agaman Gusti Allah Taala kayakin na baan perjuangaki kayakin na baan selama baan arasa bener. Engkau tetap abela baan Muhammad selama engkau ki odi. Nanti kaadin toh perjuangan Abu Talib membela ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Siti Khadijah.
Siti Khadijah sampai artan kak dinto gemet. Saya kenapa? Saya membantu perjuangan ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai inalekan Gusti Kanjeng Nabi kak dinto boykot, di embargo. Okay. Kanjeng Nabi ban Bani Hashim ban Bani Muttalib, okay, kaum Kanjeng Nabi ka ento mau se Islam mau se kafir saja na diboykot. Bi pasera, bi orang-orang kafir Mekah. Siti Khadijah lah senantiasa berada di samping ajunan Gusti Kanjeng Nabi, berjuang membantu perjuangan Gusti Kanjeng Nabi kalaban artana. Sampai akhir Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berakhir di boykot bi kaum TV. Tapi Gusti Allah Subhanahu wa taala ngasokanin lain. Di 1 tahun sepadah Abu Thalib bin Siti Khadijah pun bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa maksa kak dinto. Kenapa hikmah dah di saat Gusti Kanjeng Nabi betul-betul membutuhkan dukungan dari Abu Thalib bin Siti Khadijah, oning-oning Abu Thalib bin Khadijah bi Gusti Allah Subhanahu wa taala pas itu. Tebun para ulama termasuk hikmah dah. Supaya apa? Saya pertama bahwa Gusti Allah Subhanahu wa taala tibi seakan abela ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah taala tibi seajaga Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah taala tibi sebekal adukungah perjuangan ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang nomor 2 supaya apa? Supaya Kanjeng Nabi betul sebagai qudwah, pelantara, peraturan kenapa qudwah? Qudwah panutan kula ban panjenengan. Gusti Kanjeng Nabi sebagai panutan bagi umat. Supaya abri contoh bahwa memperjuangkan agama Gusti Allah taala ka dinto tak sapatot rasa nyaman. Memperjuangkan agama Gusti Allah taala memang sudah semestinya caleh. Sudah semestinya sakeh. Sudah semestinya kebasi. Minangkah supaya Gusti Kanjeng Nabi dapat kapangkat kak dinto betul-betul merasakan jerih payah dari memperjuangkan agama Gusti Allah, maka bi Allah Subhanahu wa taala 2 pendukung kak dinto paseta supaya apa? Supaya Kanjeng Nabi menjadi panutan terbaik dalam memperjuangkan agama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena cak saking memperjuangkan agama Allah kan to sae nyaman yak tenah Gusti Kanjeng Nabi semestinya pertama orang yang oleh kenyamanan dalam memperjuangkan agama ajunan Allah Subhanahu wa taala ka dinto didartina orang lebih nyon sabara. Assalamualaikum warahmatullahi